Red ball, niluwas ni keeper. Ay, nipinis na kay keeper. Keeper pa rin. Keeper. Keeper pa rin. Keeper. Kung pinapantay nyo, tingnan yung bola. Keeper, kinablock. 3 seconds to shoot. Oh, nakuha yung Christian. Anthony! Christian pa rin. Ayaw na. Christian, nakuha ni Anthony. Drive! Tumira. Wala, nakuha ni Tira! Tira! Kaya, pinasa kay Christian. Nakagawa ni Tupe. Tupe, binigay kay keeper. Keeper. Keeper pa rin. Mukhang nakainom si si Booker. Keeper. Nakainom si Booker. 1. Shot lang. Parang antok na antok si... Ayaw ko ninisid yung bola. Ano oras ba natulog? Anthony! Pagpasampas pagit sa loob. Anthony, binigay kay Pasok Christian. sa loob! Christian, Sa loob na kahit ba't kaya nagbabantay pa rin? binigay kay Anthony. Anthony, Uy. pa rin. Tumira, wala. Tira! Nakuha ni Anthony pa rin. Tumira, wala. Tira. Nakuha ni JR, tumira. Aray mo, kuya. Starbucks yan. Keeper, Starbucks yan, kuya. Keeper. Namatay ni Christian. Whoop, whoop. Keeper, tumaltak. Whoop. Tumira si keeper, wala. Nakuha ni Sid. Tumira, wala. Nakuha Oy, ni Guamo! pa rin. Tumira. Asus! JR, nilabas ang bola. Iwanan si Binigay kay Christian. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Sid. Oh, pinagawa ni Christian. Christian, Nakalimutan. tumira. Wala. Nakuha ni JR pa rin. JR, tumira. Wala. Wala pa ni Sid. Tira! Nakuha ni Anthony. Anthony, binigay kay Christian. Kaso malaksan tayo. Christian, 5 seconds to shoot. Bakit wala? Christian. Block. Tira! Shot clock violation. Tupe, inabas ang bola. Red ball tayo. Binigay kay keeper. 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 Keeper, nakuha ni. Oh! Kanina bola rep. Ay, gusto ko. Simple na 4 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. Red team. 4 seconds to shoot. Tupe, binigay kay keeper. Keeper. Tumira, wala nakuha ni Sid. Oh, shot clock violation. Dito mama ng ring. Pagit sa loob. Christian. Christian. Revive. Tumira, wala. Nakuha ni JR. Tumira, 2 balls. Aray mo si JR ba? Tournament Si for JR ba 2. kayo mag-iibig? Tupe. Oh, nice yan ni Christian. Christian tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Tupe. 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 Oh, nice yan ni Anthony. Christian. Christian. Binigay kay JR. JR tumira. Wala. Nakuha ni Sid. Sid. Oh, foul. JR. Labas ang bola. Labas. Tupe. Binigay kay keeper. Keeper. Keeper pa rin. Keeper. Keeper. Keeper pa rin. Oh, 5 seconds to shoot. Oh, ang laki na to. Yes. Tumira. 2 balls by keeper. Christian. 8 seconds to shoot. Christian. Oh, 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 oh. Nakuha ni Christian pa rin. 5 seconds to shoot. 1. Oh, good, good. Anthony. Ay, Tumira, wala. Nakuha pa rin ni Anthony. 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 Anthony, Drumay. Wala. Nakuha ni Sid. Binigay kay Tupe. Tupe. Tupe pa rin. Binigay kay keeper. 10 seconds to shoot. Keeper. Tumira. 2 balls. Anthony. Anthony.
Anthony, pinasa kay JR. JR, tumira. 2 points. Kinakain yung pinsan na. Tupe, binigay kay Keeper. Bromance si Keeper. Starbucks ulit. Foul, Christian. 2 shots para kay Keeper. Okay lang pag walang MVP. Basta Keeper, yung yun ang tira, wala. Gerard! Keeper, pangalawang tira. Wala. Nakuha ni. Oh! Nakakayar. Binigay kay Anthony pa rin. Binigay kay Christian. 5 seconds to shoot. Up! JR. Binigay kay JR. Tumira. Wala. Nakuha ni. Keeper up. Go sila ni JR. Jump ball. Black ball tayo. Red ball kanina. Blackboard. 5 minutes and 35 seconds. Christian, binigay kay JR pa rin, binigay kay Anthony, 5 seconds to shoot. Anthony, tumira. Iwasak pa yun. Pinabas sa bola. Binigay kay Keeper. 10 seconds to shoot. Keeper. Kumantak na naman. Tumira. Wala. Nakuha ni Christian. Out of bounds. Magkatarisok tayo. South. Sid. Tumira. Pag ganun lang gawin niya. Ganyan lang yun. JR, green light, tumira, oh, good, na-safety, oh, out of bounds, Kalbagin lang yun ni Sid eh. bola ng black ball tayo, black ball. Habol ka ng habol sa bahay. Tinabas sa bola, binigay kay Christian, Para kang lang. tumira ng dos, wala, nakuha ni JR, tumira, wala, nakuha ni Sid, binigay kay Keeper pa rin. Ito tayo best player. JR or Sid? Keeper. 8 seconds to shoot. Keeper tumira. Wala. Nakuha ni Sid. Tumira. Wala. Nakuha ni Christian. Binigay kay JR. Tumira. Wala. Nakuha ni JR. Tumira. Foul. Keeper. Masabi. 2 shots para kay JR. Oras natin 4 minutes and 1 Ano ba second. yung winner shot? Score natin 4-8. Hanap ka kasi libre. Tapos kung gusto mo kalbagin mo sa puwet mo. Ayaw mo siya lang. Kalbagin mo kasi sa puwet mo. Diba dati? Balik kayo. Kalbagin mo sa puwet mo. Kalbagin mo sa puwet mo. Parang ganyan na. Ganyan na. Pero mag-best player. Kulang yung siomay. JR. Tumira. Oh, pumiklat pala. Binigay kay Christian. 5 seconds to shoot. 2, 1. Shotgun violation. Timeout daw, timeout. Time out. Red. Red ball. Tope. Binigay ka sa huli ni Binigay kay Christian. Tumira. 2 balls. Score natin 8-10. Oh, nahuli pa rin ni Christian. Binigay kay Kitty. Oh, nahuli ni Tope. Oh. Kaya nga 2 yun siya. points para kay si Kitty.
Ipi! Binigay kay Christian. Christian? 5 seconds to shoot. Christian, tumira, wala. Nakuha ni Sid. Sid, oh! Binigay kay Tupe. Binigay kay Santos. Nakuha ang Santos. Oras natin, 2 minutes 58. On 10. Ipi, nilabas ang bola, binigay kay Christian. Christian, Dumay! Wala nakuha ni JR. Tumira, wala nakuha ni Christian pa rin. Christian, tumira, wala nakuha ni JR. JR, tumira, wala nakuha ni, oh, ano ba? Ay, kumala ni siya. Red ball, red. Red Ay, ball. hinarang siya parang. Oras natin, 2 minutes and 40. Tupe, binigay kay Sid. Ayan si Sid. Ay! Wala, nakuha ni. Jump ball. Oh, JR. JR, binigay kay Christian. Amlay ka siya. Christian pa rin. Binigay kay JR. JR, binigay kay Pipi. Pipi, tumira. Wala. Tupe, binigay kay Santos. Tumira si Santos. Wala, nakuha ni JR. Oras natin, 2 minutes and 5 seconds. 10 seconds to shoot. Christian pa rin. Oh, JR. 3, 2, 1. 2 points yan para kay Christian. Tupe, binigay kay Santos. Binigay kay Sid. Sid pa rin. Tumira si Sid. 2 points. Ay, kaya ni siya. Tatalo. Christian, tumira. Wala, nakuha ni JR. Kahit malaki yung ball. Tupe, lumos ang bola. Binigay kay JR. JR, Christian, 3 points. Wala na yan. 17-12 in favor of Black. Tupe, nagawa ni Christian. Tumira si Tupe, wala, nakuha ni JR. Oh, ano pa? Red ball. Sub. Santos out. Keeper in. Oras natin, 1 minute. Sakit. 2 shots tayo para kay keeper. Dalawa ka na, Christian ha, foul. Dalawa ka na. Keeper, kumira na ang free throw. Unang tira, wala. Relax lang, keeper. Pangalawang tira ni keeper. Wala, nakuha ni JR. 58 seconds. Ginalo sila si Chavez Binigay play. kay Christian. Hinabol ang bola. 5 seconds to shoot. Christian. Nagawa ng keeper. Oh! Contact violation. Labas ang bola. Red ball. Tupe, nilabas ang bola. Binigay kay keeper. Keeper, kumatak. Tinira ni keeper. Wala, nakuha ni JR. Binigay kay Christian, tumira ng 3. Wala, nakuha ni Sid. Binigay kay keeper. Nahuli ni Christian. Nakuha ni Sid. Tumira. Ayun. 14-17. 15 seconds to shoot. Ay, 15 seconds na lang pala. Pipi. Tinira, wala. Nakuha ni Sid. 8 seconds. Tupe, tinira, wala. Nakuha ni keeper. Kumatak. Ayan na. Wala pa rin. Nakuha ni. Oh! Wala na oras. Go. Ilang points pala si Jordan? Nakashoot ulit si Angelo 10. Sa puno. Ball. Sige. Good. Keeper. 10 seconds to shoot. Keeper. Tinira. Wala. Nakuha ni JR. Iba. Binigay kay Christian. Tumira ng 3. Wala.
Fourth three. Keeper. Keeper. Oh, keeper. See, binigay si Sid. Wala, nakuha ni Krista. Binigay kay Anthony. Binigay kay Krista. Binigay kay JR. Ganda na kasama niya. Nabili. JR. Si titira na lang yan. Di ba? Nice key by C. Labas ang bola. 19 and 19. Tupi. Ilabas ang bola. Binigay kay Keeper pa rin. Keeper. 10 seconds to shoot. Keeper. 5. Wala na kuha ni Tristan. Binigay kay JR. Umispin si JR. Hinahanap si Anthony. Tumira. Wala na kuha ni Tupe. Binigay kay Sid. Pagano pasa. Sid. Tumira. Ay, sayang. Wala na kuha ni Sid pa rin. Ayun. Galing. Pedro Black. Krista pa rin. Tumira. Wala na kuha ni JR. Wala. Nakuha ni Keeper. Tumira. Wala. Nakuha ni Tupe. Ang bilis ni Tupe. Binigay kay Sid. Tira! Sid. Ay! Wala. Nakuha ni Tupe mo rin. Sa bola ko. Shot clock violation. Okay, labas. Comment is time of judge. Sorry. Tumama to. Red ball. Keeper. Nakahanasap yung bola pero sa sinig pa. Christian. Keeper pa rin. Tumira. Ay, sayang. Binigay kay Christian. Tumira. Wala na kuha ni Keeper. Binigay kay Tupe. Keeper pa rin. Keeper kumantak. Panayan play. Keeper up. Foul. Kasi ko na yung foul. Christian, tatlo ka na. Hawak ko yung kid. Tupe, nilabas ang bola. Binigay kay Christian. Truman. Wala. Nakuha ni Christian. Binigay kay Anthony. Truman. Wala. Nakuha ni Sid. Binigay kay Tupe. Tupe. Binigay ko. Nahuli na Anthony. Nahuli na si Anthony. Binigay kay Christian. 10 seconds to shoot. JR. Tumira. Wala. Nakuha ni Sid. Sid. Binigay kay Keeper. Keeper pa rin. Oh! Kumandag na naman. Keeper. Ayun na. Kumandag na naman. Panayan play. Nahuli ni Christian. Christian pa rin. Binigay kay Anthony. Tumira. Wala. Nakuha ni Keeper. Nakuha ni Keeper. Keeper pa rin. Tumira. 18 minutes left on the thread. JR. Tumira. Wala. Nakuha ni Sid. Binigay kay Keeper. Binigay kay Tupe. Binigay kay Keeper. Panayan play. Kumantak na naman. Tumira. Christian. 6 minutes and 30. Christian Tumira. Wala. Nakuha ni Tupe. Nakuha pala ni Anthony. Tumira. Wala. Nakuha ni Christian. Tumira. Wala. Pagkakatak. Black ball. Oh, black 6 ball. minutes and 16. Pwede mag-time out. Pagod na. Anthony pa rin. Binigay kay JR. Tumira. Wala. Ay, ayun. Tupe. Binigay kay Sid. Nakuha ni Tumira pa rin. Out of foul. I'm out daw. Tupe. Nahuli. Black ball. Black ball tayo ha. Black ball. Nahawakan na, di ba? Look, I still have it. Anthony. I'm following Ilabas you. ang bola ni Kay Gabriel. Nahuli ang center. Binigay kay Tupe. You got it, Bro, Bro, you're literally at the ball.
JR. JR. Tumira. 2 balls. 21-18. Oh, nakuha ni Santos. Binigay kay Sid. Oh, sobrang pasa mo. Ayaw ng pass. 5 minutes and 34. Si Tayo tuma. Laban nila sa bola binigay kay Christian. Okay, tumira. Wala, nakuha ni. Red ball tayo, red ball. Labas Bola na bola. dito, bola. May base ball pa palit, Jay. First ball daw. Tupi. Binigay kay Santos. Tumira. Wala. Nakuha ni Sid. Tumira si Sid. 2 balls. 21. Paano na, best player ulit. Starbucks na naman. Oh, Christian, reverse. Wala. Nakuha ni Tupi. Tumira. Sobra. Nakuha ni Santos. Binigay kay Sid. Sid. 5-1. Balik si Sid. 2. Okay, good. That ball. Red ball. Keeper in. Red ball. Tupi Wala first out. ball ah. Red ball. Red ball. Anthony, mamaya ka na. Keeper. Sinabi Open rin. court. Open court. Keeper pa rin. 5 seconds to shoot. Keeper. Tumira. 2 ball. 22-21. Christian. Tumira. Wala na nakuha ni Santos. Ayun! Nakuha ni JR. Pa rin. Christian, nakuha sa bola binigay kay JR. Tumira si JR. Wala na. Nakuha ni Christian. 5 seconds to shoot. Tinira ni Christian. Wala na. Nakuha ni Christian pa rin. 10 seconds to shoot. Tumira. Wala. Nakuha ni JR. Tumira. 2 balls. Red ball. 3 minutes and 56. 23-22 in favor of Black. 3 minutes na lang. Keeper. Binigay kay Santos. Binigay kay mababasahan. Binigay kay Keeper. Keeper, drumay. Bola nakuha ni Sid. Binigay kay Keeper. Keeper tumira. 2 balls. 24-23. Jekyll. Ayaw na sila si Jen. Nakuha ni Keeper. Tumira si Keeper. Pinasok pa yung dalawa. Pinasok pa yung dalawa malit eh. Sakto, mami. Nagutom ako. Ay, sayang. Mami, nagutom ako. Christian, bigay kay JR, tumira si kay JR. Wala. Tumira. Bukod. JR. 26-25. Defense. Nahuli ni JR. Binira siya ng Christian. Wala na nakuha ni. Out of Natalo bounds. sila Red ball. Triple choice. Kung sila masabi sila sa Ito talaga. Okay, ayusin mo tira mo ha. wala binigay kay Keeper. Keeper. Sa side bet. Tumira. 2 balls. Kami ng score ni Keeper. 28-25. Pinasok malit. Christian pa rin. Oh, tinadobot kick. Christian. 5 seconds to shoot. Out of bounds. Red ball. 2 minutes and 35. First ball ah. First ball. May sit pa rin. Up. Jump ball. Jump ball tayo. Ball. Black ball. Christian, Roman. Kasubukan ni Tupe. Christian, wala. Nakuha ni Tupe. Keeper. Tumira.
Tumira! Ay, Angel. Binigay kay Tupe. Tupe, Drumal! Ay! Si Raimo! Christian, binigay kay Kipi, to shoot. Kipi, naghanap ng mga basahan. Tinira ni JR, wala na kuha ni Sid, binigay kay Keeper. Balik, One minute balik, and Sid, 40. balik. Keeper, binigay kay Tupe. Tumira na, wala na kuha ni Sid, to shoot. Sid, binigay kay Keeper. Ako ni Christian, pa rin. Christian, 1 minute and 25. JR, tumira. 2 balls. 32-27. Tupe. Drumal. Wala. Tupe mo ulit. Walang Sid. 5 seconds to shoot. Tupe, tumira, wala. Tira! Sid. Aray mo na nga! Isa pang talo! Starbucks ulit. Christian, up. Lola! Aray mo pa nga! Isa pang Starbucks! Hindi na nagpasabot ako dun. Mahina. Keeper, 55 seconds. 34-27. Keeper. Ay, Sid. Keeper pa rin. Keeper. 10 seconds to shoot. Tupe. Up. Binigay sa kakambal niya. Manayan. Christian. May tira. Tumira si JR. Wala na kuha ni. Up. Ako ba? 3 seconds na! Wala na! 32 seconds. Ikaw naman ang Jaeretti. Keeper. Binigay kay Keeper. Binigay kay violation. Black ball. Walang break! 29. Anthony. Binabantayan ni Tupe. Anthony. Drumal. Nagsimula na. Foul. Nagsimula na sa kanto. Kuya, Shots para kuya, kay Anthony. injured na naman. Foul. Tupe. Aray mo, sakit! Foul. Tupe. Ganun na yan, kuya. Papa- Anthony, 2 shots. Unang tira. Wala. Alis ka dyan, Tupe. Tupe, alis ka dyan. Ay, palit kayo. Ay, palit kayo, palit. Yan. Best player si Sid ulit. ha? Ayun nga, best- Starbucks ha. Yay! Starbucks na naman! Ano na order? Garlic bread! Wala. Nakuha ni. At JR pala. Tumira, wala. 15 seconds. Tupe, binigay kay Keeper. Keeper. Tumira. Tambak na, 10. 5 seconds to shoot. 2, 1, and wala